Salamat. Ano may hapon sa inyong tanan. Thank you sa pag-invite sa ako sa Resource Center. Overwhelmed sa ko kayo. Mauwaw ko sa inyo. So, anyway, my name is Chris, the first one. Makuha ko ni Jessie sa atong kailan ni Jessie. All the way, straight. Again, 3 ways. Bend, open, kick. Okay? Count na siya as 1. Bend, open, kick. Bend, open, kick. Bend, open, kick. Okay, so ang una is hand. Una ang pulling. Full arc, pull. So, pull, down, then bend, open, and kick. Again, una sa ang head. Una sa leg. Pull up and down, then bend, open, and kick. Okay, yeah. Bend, open, and kick. Okay, so, naasad tayo buhaton nga drills before ta maglisod ganit kani. Mag-drill sa ta 3 kicks and 1 pull. Dahil na sa inyo ang shoulder area, that's correct. Kumuha na lagi na sa medyo nagalaw. So, kumuhang isa doon even just something like this. Or ana, okay. Basta ang palm, is aligned sa inyo. Hindi lang open up. Stop like this. And then, tama, bro. Bawal mga buwakay! Saan mo nagbubusan? Gakos, pagkawa ka namin ang higawa ka rin gakusan eh. Bali mo. Step ko lang si Albert nila! Albert at si Ben. Una ko yung ulo ha. Right foot! My God! Dapat eh, my God! One. Oh! Maikunan! What's your name? What's your name? Emuman! Ikaw yan naman!